Kamu ketawa, kamu harus salto. Oke guys, di video kali ini kita lanjut lagi challenge tahan tawa part 182. Let's go. I was a girl in the village doing alright. Then I became a princess overnight. Ini kendang, ini gong, dan yang paling unik, subhanallah, ini namanya batu goyang. Jangan Batu ngedit, goyang. ya. Boleh di video. Ini namanya batu goyang. Kalau pukul, goyang. Ya siap. 1, 2, 3. Goyang. ah 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 ah